Hi, welcome back to my channel. So hari ni dah nak buat makeup travel look. Sebab macam hari tu dekat instastory dah banyak orang vote untuk makeup travel look. Tak tahu lah, maybe korang curious kot macam mana rutin makeup Ida bila Ida travel. So sebenarnya rutin makeup Ida simple and sama je bila macam Ida pergi keluar jalan-jalan, bila Ida pergi keluar jumpa kawan Ida. Sebab Ida memang makeup nipis and simple. So untuk travel kali ni Ida akan share dengan korang barang apa yang Ida guna dan simple step yang Ida pakai untuk Ida makeup untuk pergi travel. So jom kita start. Okay, untuk travel hari tu Ida memang tak bawa moisturizer sebab Ida dah lama tak naik flight. So Ida tak sure barang apa yang skincare yang Ida boleh bawa. So Ida just bawa cleanser tapi moisturizer Ida dah tak bawa. So kalau korang pun macam Ida yang macam kulit kering, korang kena pakai produk ni, spray mist Eucerin. Hari tu Ida travel, Ida pakai kawan Ida punya tapi dalam travel set. Dia ada dalam travel set juga, maybe dalam harga RM19 macam tu. So Ida memang pakai sebab kulit Ida kering. And bila Ida pakai foundation tu, Ida spray lagi sekali supaya macam tak ada nampak crack-crack kat makeup Ida, and line-line yang macam kulit-kulit yang kering mengelupas tu tak nampak. So sebab tu Ida macam recommend korang kalau travel bawa lah ni, sebab benda ni memang lifesaver Ida waktu Ida travel kat Penang hari tu. So untuk foundation hari tu Ida pakai Kasih. Okay, korang boleh beli dekat supermarket macam Watson ataupun Guardian. Tidak rasa dekat Guardian sekarang ada. Yang ni dia punya foundation macam bentuk likat sikit. So Ida tak recommend dekat korang kalau kulit korang kering. So sebab tu Ida sekarang Ida tengah cari BB cushion. Tapi Ida dah jumpa BB cushion. So Ida ambil BB cushion daripada Obsessed Cosmetic. So BB cushion ni dia recommend korang kalau korang bawa pergi travel sebab dia senang, korang tak payah cari foundation yang besar-besar botol tube tu kan. So korang bawa je BB cushion untuk korang travel dan nak bawa pun senang. Say yes, together we the very best. I know that I am truly blessed. Senang sebab dia ada brush dekat belakang. So kalau korang travel, benda ni sangat penting supaya korang tak perlu bawa brush banyak-banyak. So kalau boleh kurangkan satu brush, why not kan? So, jadi korang kena beli eyebrow yang senang macam ni. Dia ada untuk lukis dan dia ada untuk brush. So untuk eyeshadow Ida pakai daripada Cinta Kilas Touch. So ni kawan Ida punya brand. Sebenarnya Ida pakai kalau travel Ida pakai yang ni. Tapi hari tu Ida tengok macam susah nak bawa kalau travel sebab dia ada part eyeshadow je. And dia tak tahan lama, tu nampak dia dah pecah. So Ida try daripada kawan Ida punya brand Cinta Kilas. Sebab yang ni senang, dia ada eyeshadow, dia ada blusher, dia ada bedak, dia ada untuk eyebrow sekali. So kali ni Ida try dia punya eyeshadow dululah. So selalu kalau travel Ida just pakai dua colour je. So Ida akan memang selalu pakai colour macam ni. So colour yang macam memang orang kata macam tak menyelah sangat lah. Just pakai. So lepas Ida dah pakai colour yang macam plain, Ida akan pakai colour yang macam menyelah sikit supaya dia nampak dekat mata dah. So Ida biasa pakai colour macam colour orange ni. Ida just Ida just letak dekat sini. Kalau dia
Lepas tu Ida wajib pakai eyeliner bila Ida travel. Sebab bila Ida travel ataupun keluar, Ida memang wajib pakai eyeliner. Sebab mata Ida kecil, so Ida nak kena nampak mata Ida besar, so kena pakai eyeliner. So untuk eyeliner Ida pakai daripada Catrice. Bila Ida pakai eyeliner, memang Ida matikan turun dekat sini. Ida tak suka buat wing sebab mata Ida dah kecil dan naik ke atas. So kalau korang buat wing, tu nanti mata korang akan lagi nampak macam tajam. So kalau tak nak nampak muka macam garang dan tajam, kena buat eyeliner yang melengkung terus macam ni. Okay, eyeliner dah siap, eyeshadow dah siap, eyebrow pun dah siap. So Ida akan pakai blusher. So kalau blusher hari tu Ida tak bawa blusher sebab nak simpan space, nak jimat space. So Ida just pakai lipstick dan dab. Tapi sebab Ida dah ada palette ni, dah suggest korang beli palette yang macam ni. So korang just boleh pakai terus blusher dekat sini, tak payah susah-susah dab dengan lipstick kan. So Ida nak realistic, macam Ida travel, so Ida tak tunjuk Ida pakai blusher dengan brush. Ida pakai dengan puff. Sebab memang kalau travel Ida tak bawa banyak benda. So Ida just memang, orang kata memang Ida guna apa yang ada je. Sebab Ida tak suka leceh lah bagi Ida travel, nak bawa banyak-banyak benda, nak bawa brush semua kan. So memang Ida just pakai ni je. So kalau korang risau dia punya dab ni kotor, korang just boleh basuh je kan. Kalau korang Airbnb tu, korang boleh basuhkan dengan sabun dan nanti dia hilang lah. Ntar korang keluar jalan-jalan tu dah kering dah apa-apa. Itu saya nampak macam pikis-pikis gitu. So untuk lipstick, Ida memang suka yang lipstick yang macam sweet-sweet, comel-comel. Sebab senang untuk Ida gayakan dengan makeup yang simple macam ni. Sebab Ida akan makeup macam ni everyday. Waktu Ida travel memang sama je makeup Ida. So memang Ida perlukan lipstick yang boleh match dengan eyeshadow Ida. Okay, untuk lipstick Ida memang suka Obsessed Cosmetic sebab bau dia wangi. Packaging dia comel, macam pink-pinknya macam Ida suka. So dia punya lip matte pun bila Ida kemam bibir macam ni, dia tak melekit. Dia orang cakap ringan dan best kalau pakai. So kalau nak travel, korang boleh pakai Obsessed Cosmetic. So inilah makeup travel look Ida. Tapi tak habis lagi, Ida akan pakai mascara. Mascara ni wajib sebab bila Ida travel, Ida tak pakai eyelash. So Ida kenalah pakai mascara untuk menjelakkan mata Ida. Dah siap. So inilah travel makeup look Ida. Simple je. So makeup ni memang glowing kan, dia punya BB cushion ni. So kalau korang pun nak dapatkan betul barang-barang travel yang Ida pakai ni, korang boleh pergi dekat Obsessed Cosmetic. Ataupun kalau korang ada barang korang sendiri, korang boleh try eyeshadow yang seakan-akan warna dia sama macam Ida. Dan dah suggest kalau korang travel, please pakai BB cushion sebab dia senang, ringan and macam apa orang kata, dia tak berat kalau korang nak pergi travel kan. Kalau korang nak remove makeup pun senang sebab korang just pakai satu layer sahaja, iaitu BB cushion. Dan harapnya korang happy dengan video Ida kali ni sebab Ida dah tunaikan permintaan korang untuk buat travel makeup look. So lepas ni kalau korang nak tahu kalau korang nak tahu makeup jenis macam mana next time yang Ida akan post, so korang kena selalu like dan follow Ida untuk tahu lebih banyak tips kecantikan daripada Ida. So jumpa korang dekat next video. Bye.